Escuché sobre David Icke hace 22 años. Una de mis pacientes dentales mencionó el Mayor Secreto. El título me intrigó y compré este libro. Hasta este momento no era una lectora, pero mi alma me empujó a leer este libro de 520 páginas. El Mayor Secreto es un libro único y con razón se lo conoce como el libro que cambiará el mundo. Nadie que lo lea volverá a ser el mismo. Este libro ciertamente me ha cambiado para siempre. En mi opinión, Kristin y Jean Nolan, los fundadores de Inspired Channel, están creando vídeos perfectos. Me inspiré para traducir estos vídeos al francés y al español, para poder compartir esta información crucial con las audiencias francesa y española que están despertando. Disfruta y comparte. I think people have got caught in the idea of soul. I've never got caught in that. It's a term for a expression of consciousness, if you like, a field of consciousness that actually, quote, incarnates and has the experience. But it's still in a state of separation. It's still within the simulation. So I use a distinctly a different term to soul when I'm talking about the true self, and that I call it spirit. Mm-hmm. Yes. Native Americans talk about the great spirit. And for me, spirit is that level of us that is outside the simulation, that is in fantastic expanded awareness of its true nature. And soul is a still in separation vehicle for entrapment. And so, you know, the manipulators are quite happy for you to talk about soul, because the soul is still in the simulation. But spirit, the true I, that's when they get jumpy, because that's not an expression of the simulation. And I think the expressions of spirit have come into this reality specifically to call out what it really is and help people to escape its clutches, because all the clutches are perceptual. Control perception, you control behavior. Control perception, you control frequency. And so you come in, and I said many years ago, I said, you know, this cult knows more about me than I do. And I don't think that's true now, but it certainly was, because I was like, what's going on? And so when I started to very publicly awaken, I was obviously hit with years and years of historic levels of ridicule. When then that didn't work, because kept going, they turned to demonization and abuse. And now, which is the best part in a way, it's certainly a compliment, the mainstream of the system completely ignores me. It won't even mention me, hardly at all, because it doesn't want to give me any kind of platform, even by abusing me. And, you know, I said on an interview in 2020, the London Real interview, I think, one of them, that these people are terrified of me, and I knew they were. I knew they were then, and the reason is they're terrified of anyone who is being in any way successful in awakening the slaves
serving currently the interests of this cult and its masters, waking them up from that coma which keeps them in servitude. This is why, although there's some really, really bad things that have happened, they're really bad things, my God, since the COVID played, it's been a massive wake-up call for so many people. And, you know, my problem now, as it has been for so many years over the period, of generating any interest in what I've got to say, it's now coping with the interest. So there's many, many good things happening. And I do feel a change. All right, yes, this cult is increasingly the cornered rat, I think, because there's other levels of reality that are pushing out against them, and not just people in physical bodies. And they're pushing on because they know, what else can they do but push on? They know nothing else. But I do think the tide is turning. There's certainly the energetic tide is turning against them. And I've never been more optimistic. Challenges by the bucket load that are coming, never been more optimistic that this is going to be successful. We are going to bring this nonsense down by removing that which holds it together, which is human ignorance, manipulated, systematic human ignorance of self and the world that we live in, and who controls the world we live in. Those ignorances, if you like, are what holds the whole thing together. And when they're removed, it must fall apart. Sri Aurobindo y la madre me permitieron aceptar que el Homo sapiens es una especie transitoria y que lo divino en mi alma y en todas las cosas, espíritu, está manifestando actualmente en la Tierra las condiciones ideales para la creación de un nuevo ser material divino. Recordemos que lo divino es todopoderoso. Nuestro trabajo interior de fe, alegría, valentía y amor permitirá que perdure una masa crítica. La pelota está en nuestra cancha. La triple transformación. El ser humano está en camino a la extinción. Esta especie animal pensante fue solo una transición entre el reino animal y el siguiente reino divino. Para manifestar el nuevo ser anunciado por Sri Aurobindo y la Madre, es necesaria una triple transformación. 1. Transformación psíquica, unión alma-cuerpo. 2. La transformación supramental, ascenso de la conciencia al hemisferio superior. 3. Transformación material, deificación de la materia física del cuerpo. Recordémonos que hemos elegido estar aquí en la Tierra en este momento para contribuir energéticamente a la manifestación del nuevo ser divino. Este es el futuro que lo espera a la humanidad. Amor infinito. Alegrémonos, porque la locura que estamos viviendo es una ilusión que está obligando a más y más personas a despertar. Sin embargo, debemos tener compasión por aquellos que son incapaces de despertar, porque las inyecciones de ARNM han creado una separación del alma individual. La única manera de salir de la ilusión es mediante el incumplimiento absoluto. Los valientes han elegido conscientemente salir de la ilusión
y continuarán su evolución de conciencia en la espiral ascendente de cristal. Sé que mi experiencia en la cárcel fue una bendición porque me obligó a dejar Canadá y lo que se percibía como una vida perfecta de una dentista muy exitosa y madre de 2 hijos maravillosos. Accedí al coraje que había dentro de mí, me abandoné a mi alma y salté a lo completamente desconocido. Hoy puedo ofrecer orientación a quienes eligen la vida en Colombia o Ecuador. Una estadía prolongada en Cascada Café Retiro cuesta $120 por semana. Durante tu estancia, expande tu conciencia con un taller de 2 días de conciencia, amor infinito. ¿Quién soy yo y qué demonios he venido a hacer en esta tierra? Realizarme. Aprende sobre la milagrosa nuez de Sacha Inchi. Esta planta oleaginosa tiene el mayor contenido de proteínas con todos los aminoácidos y ácidos grasos esenciales para el máximo bienestar de la salud humana. Finalmente, ofrezco odontología reconstructiva a un precio muy económico. Me guían las enseñanzas de Sri Aurobindo y la Madre. Desde el 29 de febrero de 1956, la supermente ha estado operativa en la Tierra como un poder evolutivo activo. Una nueva fase de evolución ha comenzado en medio del colapso del viejo mundo. La conciencia, amor infinito, es una invitación a participar en una aventura de conciencia sin precedentes. ¿Te unirás a nosotros? Amor infinito.